Proverb nga, it takes the whole village to educate a child o nang inahanglan sa usa ka barangay o usa ka komunidad alang sa pag-edukar sa usa ka bata. So ania kita diri karon alang sa pag-andam sa atong mga tunghaan sa pagbukas sa klase. Mao na nga mag-kick off kita sa atong tinuig nga Brigada Eskwela. Usab ania pod kita alang sa pag-contextualize sa atuang curriculum, making it responsive to the curriculum of schools located in agricultural areas. So we will launch our Rural Farm School, the first ever Rural Farm School of Orocal High School sa ilang giingon o sa atong giingon na matatag na OCNHF. Indeed, the promotion of equality, relevant, responsive and liberating education is a shared responsibility for all of us. And our goal, of course, is to educate our learners the best we can so we can promote the real Ascenso Oroqueta, the real Ascenso Villaflor, and for the welfare also of the whole Misamis Occidental. Hinaot nga dili lang kita magkita-kita during sa time sa launching o kick-off activity, but all throughout the year, suportahan nato ang atong mga lain-lain nga mga programa o activities dinhi sa atong mga tunghaan sa 51 schools in Oroqueta City. Welcome to our kick-off activity of Brigada Eskwela and the launching of our Rural Farm School here in Oroqueta City National High School. Sa kitang Oroqueta, malayo na, mauswabon pa Oroqueta. Now, what is a rural farm school? This is for the secondary learners. The rural farm school is, ano ni siya, two ways of offering. This is a course or sa Department of Education, under na siya sa special features of secondary schools. What is that? Equivalent na siya sa Regional Science High School sa Department of Education. So, you're opening rural farm school, mauna siya ang kaparihan nito ang mga Regional Science High School. Sa kitang Oroqueta, malibayo na, mauswabon pa Oroqueta. Oroqueta, Hunjaga Oroqueta, nang magkahiusa kitang Oroqueta. Oroqueta, Hunjaga Oroqueta, nang magkahiusa kitang Oroqueta. Malibayo na, mauswabon pa Oroqueta. Part of the program, the Rural Farm School launching sa City Environment and Natural Resources Office, full support, and i-mention man kaganina na punta ma-promote ang sustainable development. Na-mention po ni Ma'am na we will promote in organic agriculture. So puslan man na i-launch na ninato, sugdan na ninato. So nindot kayo kay sa eskwelahan magsugod na i-promote na to ang organic agriculture. So, gamay lang, part sa buha, naningkamot ko eskwela ron para sa Oroqueta. So, naningkamot ko mahuman kong Doctor of Sustainable Development para sa Oroqueta. So, again, sa giingon for mga linkages sa LGU para sa tuang Rural Farm School. So, ready dyan ang opisina sa City Environment. Hopefully, pag walang kong ipatawag ni Mayor by October, in God's will, we'll take over ko sa City Agriculture. So again, mas strong atong partnership in terms sa ito ang agricultural development sa Oroqueta.
So dili na ako tason, ang importante lang yun, we must build a strong foundation kung unsa man ang programa nga atong buhaton, kay kung wala strong foundation, wala ang work by heart, kawang ang tanan.